Paing adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis, ang ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humawad, Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis, ikan dinhi sa Immaculate Conception Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental, kini nausab si Father Jesse Langgam. Magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes, sa ikaupat nga simana, sulod sa tuig sa ordinaryong panahon, diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Enero 30, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya ug miabot ang usa ka pangulo sa sinaguga niadtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa iyang tiilan ug nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babayi nasakit ug naglisod na. Adtua in taon siya ug hikapa aron mamaayo. Ug mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayong mga tawo miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Diha usa ka babayi nga gitalinugan ug nag-antos niini sulod sa napulog duha ka tuig bisan pa gitambala na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang. Migrabe na hinuon. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus, busa misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. Unya nagkaingon siya sa iyang kaugalingon, kun mahikap ko bisan lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus ug mitang-on dayon ang iyang talinugo. Ug gibati niya nga naayo siya. Diha-diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya, busa milingi siya sa mga tawo ug nangutana, kinsay mihikap sa akong bisti? Ang iyang mga tinun-an mitubag, nasayod ka na bitaw nga ang mga tawo nagpunsisok kanimo, busa nganong nangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti? Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayod ang mihikap kaniya. Ang babayi nga nasayod sa nahitabo kaniya, miduol nga nagkurog sa kahadlok ug mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon ug ayaw na ang kabalaka. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang bata. Patay na ang imong anak. Busa nganong imo pang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya, wala sila laing gitugutan pagkuyog kaniya gawas kang Pedro og sa magsuon nga si Santiago og si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang ug naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya, gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Ug gidala niya ang amahan ug ginahan sa bata, ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, Talita kumi, nga sa ato pa, inday, bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanuigon ug napulog duha ka tuig, mibangon og milakaw, ug hilabihan gayod ang ilang kahibulong sa nahitabo. Apan gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini, ug siya miingon, pakan-an ninyo ang bata. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsuon ko din ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Duha ka mga tao karon nga desperado kaayo ang miduol sa atong Ginoo. And they came to him to ask for his assistance in great need, no? Panginahanglan gyud kayo ni. There were no possible remedies to the hemorrhaging woman. Matod pa sa ebanghelyo, kitambala na siya daghang mga doktor ug nahurot na ang iyang kabtangan aron gamiton pagpatambal. Sa lingbahin si Jairo usab
kansang 12 anyos nga anak, matud pa, hapit na mamatay. Ug gani, samtang nagpadulong si Jesus ug ang mga tao, kauban si Jairo sa ilang balay, isugat silang mga sinugo nga niingon, namatay na ang bata. Kung muabot si Jesus sa ilaha, malangan lamang siya o mahasol. Ako malikon, both came to Jesus in great need with great faith. Ug nindot pod tungod kay makita natong mapamalandungan nga silang duha niadto ni Jesus sa nagkadaiya kaayo nga paagi. Si Jairo, makita natong madungog sa ebanghelyo that he publicly came to Jesus, kneel down before him, and ask for his help. Aron paadtuon si Jesus sa ilang balay ug hikapon sa Ginoo. Kung ato ning tan-awon sa mga mata, sulod sa ebanghelyo mga igsoon, si Jairo nga pangulo sa pangulo no sa grupos pundok sa mga Hudiyo, pangulo sa sinagoga dinhi, usa ka pangulo sa sinagoga si Jairo. We can already presume that his colleagues nga posible nagtan-aw niya niining higayuna, they could have looked with askance of the behavior presented today ni Jairus. Sinagog leader siya, unya didto siya ni duol niining propeta sa Nazareth nga gidungog tungod sa iyahang matud pa sa iyang mga kauban, dili mao og hiwi nga pamaagi. Labi na gyud kay supak man sa ilang mga pamaagi ug lahi sa ilang mga naandan. We also understand that, well, here, nga nung makaingon tag ni adto gid si Jairo, bisan ko ng iyahang posisyon, dias katilingban, mahimong makapaalanganin niya. Tungod kay leader man sa sinagoga. Pero balik ko nako, masabot man tingali nato kung unsay buhaton sa usa ka amahan nga desperado kaayong mutabang sa iyang anak. A father who truly loves his daughter will do anything beyond boundaries for the sake of his child. Muna gibuhat ni Jairus, bahalag maulawan siya. Ang importante nga maduol niya ang Ginoo masultihan sa iyang gikinahanglan. Pahinumdom bini kaayo nato ron mga igsuon tungod kay kung maminaw tas news, daghana kay mga papa garon no nga mga magpasagad ba sa ilang mga anak gani yatong yaging adlaw lang no, yaging semana. Nadungog nato kining usa ka amahan nga tungod sa iyang bisyo, iyang gikulata ang iyang 8 anyos nga anak ngadto sa General Santos City. Akong balikon kani untang imahe ni Jairus karon. Nagpakiluoy atubangan sa Ginoo alang sa iyang anak nga nagpadayag sa iyang pagmahal sa iyang anak, magpahinumdum kanato. So balikon, in his great need for his daughter, Jairus, as synagogue leader, bisan kung magbutang sa alanganin kining iyang gibuhat, labi na sa posisyon diha sa sinagoga, kauban sa iyang makuyog sa sinagoga mga Hudiyo, mga Pariseo, niduol aron magpakitabang sa Ginoo. Sa laing bahin, ni ay usa ka anonymous hemorrhaging woman nga miduol pod kang Jesus kung si Jairus publicly kaayo nga miadto atubangan kang Jesus, ni apoy nagtago. Diha kilid-kilid lang hangtod nga makaduol siya og makahikap bisan sa sidsid sa sinina o bisti ni Jesus. She came quietly with fear of being exposed because she was ritually unclean. Alang sa mga Hudiyo, mga igsuon, o sa mga Pariseo, dili lang nila, no? Alang yun sa tibok Israel, ang usa ka babae nga gidugo o gitalinugan, isipon yun nila nga hugaw, kay hugaw man nila ang dugo. Pero balik ko nako, in her desperate need for healing, she came to Jesus, bisan kung dunay posibilidad nga mahimo pa siyang outcast na siya daan tungod sa iyang ka-unclean, mapanisan pa siya tungod sa iyang gibuhat, nga buduol sa mga tao bisan kun unclean siya, dili siya hinlo. Sa ilang panahon kung dili ka hinlo, unclean ka tungod sa mga daghang hinungdan ug rason, ang balaod mao nga mopalayo ka. Palayan ka sa mga tao, ikaw pud mismo mopalayo sa mga tao. But she had nothing to lose. Wala na siya kabtangan,
Wala na sa ilaing kapaingnan sanglit ang mga doktor nga iyang gipatambalan, wala man gyud makaalim niya. She had nothing to lose. She only had one thing in mind: to go beyond her fear and hopelessness for healing. Sama-samahan, bahalag maulawan, nagpakitabang karon sa Dios bisan kon mamiligro ang iyang posisyon sa katilingban. All for his daughter. And here, the woman, irregardless kung unsay mahitabo, nahurot na bitaw ang tanan gikan niya. Nagpakitabang karon, miduol sa hilom aron makakitag kaaliman sa Ginoo. Mamalandong ta mga igsuon, niining maong mga kasinatian sa Ebanghelyo. It is noteworthy to observe how the healing took place, kung giunsa nga naulian sila. Jesus laid his hands on the dead girl, ning bata nga 12 anyos, and said, "Talita kumi." Sa ato pa, inday bangon. Sa laing bahin, in the healing process of the anonymous woman, sa manhitabo, gihikap si Jesus. Unya, nabati niya, nga dunay gahom nga migula gikan kaniya, maong nangutana siya, "Kinsay mihikap kanako?" Ibadlong ko sa mga tinunan, ngano nangutana pa mga kinsay nihikap nimo Lord, nga nagpunsisok man ni mga tawo kaning libot nimo. But Jesus knew the feeling of being absorbed into neediness. Wa sa kahibalo sa kanaghikap niya, pero ang iyahang kaugalingong gahom mismo ang mitubag sa panginahanglan sa babayi nga miduol karon kining gitalinugan aron siya mamaayo. Nindot biya kayo nga mo i-take note nato ning bahina mga igsoon. That aside from being touched by Jesus, when we touch Jesus as well, dunagyoy grasya. Dunay grasya. Okay biya po nang moingon kag ako lang tugutan ang Ginoo nga mo hikap nako kader aron maulian ko. But why not come and touch Jesus as well? Asa man nato siya mahikap? Sa santos nga misa. Diin ato siyang gihikap o gikalawat kada adlaw diya sa santos nga Eucharistia. Si Jesus pod misulti nga to kang Jairus, dihang diha pa sila sa dalan, dihang gitagbo sila sinugo nga nag-ingon namatay na ang bata. Ayaw kahadlok, salig lang. This is to boost the confidence of Jairus. Gisultihan niya si Jairus to believe even when the people in his house already told him not to bother the master because the child was dead. In the same way, Jesus as well told the woman, the anonymous woman, who humbly knelt down before him and asked for his forgiveness after she was cured, "Your faith has saved you." Ayaw kabalaka, ayaw kahadlok, ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Pauli sa inyo. Here, aside from Jesus' presentation of himself, of what his power can do, of what grace is waiting for anyone who comes to him, dinhipod ni ining maong ebanghelyo mga igsuon. Gipakita ni Jesus kung giunsa niya pagbungkag ang daan ng tabu of coming near to those who are ritually unclean. Kung kabantay mo sa ilang panahon pod, gawas aning gitalinugan, ang giisip nga patay pod kaniadto, hugaw na. But again, balik ko na ko. Jesus became a witness to their faith, while Jairus and the woman afflicted with hemorrhage became a witness to Jesus' divinity. Makita nato din hikaron kung naunsa o giunsa pagkaabunda sa grasya diha sa ebanghelyo, especially the grace of healing. Gihikap ni Jesus ang
ang bata nga matud pa namatay na, gihikap siya ni ining babayi nga murag mamatay na sad tungod sa wala na paglaom. Pahinumdom ni alang natong tanan mga igsuon that no matter what difficulty we are into, whoever we are, kinsamanta, whenever we approach Jesus with sincere and honest faith, He comes to us without conditions in His own wonderful way to save us. Kung muduo lang ta sa Ginoo, bisag unsay atong problema, bisag kinsa ta, ang Dios mutuba gayod sa atong mga pangaliupo. He does not only heal us from our physical infirmities, from our shame and guilt and feelings of mga social insecurities. Jesus comes readily to restore our dignity, our unity with our brothers and sisters. Unity with our being, unity with our family, in the community, and in the whole of the church. O lastly, dalhon ta niya, balik ngadto sa Amahan. Mga igsoon ko ni Kristo, dili unta ta malimot ani. In times of dire need, come to Jesus. Touch Him and ask Him to touch you and heal you as well. Kita nga mga walilaing kadaganan sa mga panahon sa panginahanglan, niag karo ebanghelyo, agipakita ka nato. Come to Jesus. Come and ask Him whatever it is that you dearly ask for within you. Pangayoon na ito nga niya, kung unsay atong gikinahanglan. Pangayoon na ito nga kaniya, kung unsay makaayo na ito sa atong mga kauban sa pagtuo. Mga igsoon ko ni Kristo, maghatag untag inspirasyon nato kining maong ebanghelyo. Dinhin ining ebanghelyuha, ipadayag karon sa Ginoo ang iyang walay puas nga paghigugma nga nagtumong alang sa kaayuhan sa tanan. Sa tanan gayud, bisan ni adtong giisip sa katilingban nga mahugaw. Ni adtong giisip sa katilingban nga dili sakop na niini. Come to Jesus. Bisan og unsa og kinsa ka. Bisan unsay imong nahimo sa kinabuhi. Come to Jesus. Mga igsoon ko ni Kristo dinhi na lang ko kutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greeting sa tanan karong adlaw nagsunod. Adlaw-adlaw nining atong programa kaninyong tanan, daghan ug daghan gayud kaayo nga salamat sa inyong makanunayon nga suporta dinhi ining atong programa kauban ni Archbishop Martin Humuad ang atong talahuron nga arsobispo. Akong greetings di ay og belated happy fiesta diya sa Barangay Tabid sakop sa Uzami City kagahapon adlaw uban sa ilahang Padre Cura si Father Ray Pernia. Happy fiesta mga taga Tabid. Upong greetings sa akong mga paryente diha no sa pamilya Langgam o Bantilan no. Akong paghinaot sa inyuhang tagsa-tagsa ka pamilya sa pagsaulog sa fiesta o sa kamalipayong fiesta. At the same time, mahing adlaw kaninyong tanan. Ako pod nga greetings sa tanan nga nahimong kabahin sa kalampusan sa among gihimo nga National Bible Sunday Celebration ni atong Domingo. Salamat kayo sa Bible Apostolate pinanguluhan ni Ate Josefina Rasunable no. Salamat kaayo sa iyang mga kauban sa pundok. Salamat kaayo sa inyuhang paningkamot. Salamat usab sa mga sakop sa Parish Pastoral Council, labi na gyud sa atuang maabtikon nga Parish Pastoral Council moderator ni Nanay Luisa Tormes. Undergo in town siya og operation sa iyang mata, sanglit di naman siya kaklaro no. So please allow me to ask you to please include her in your prayers. Si Nanay Luisa Tormes tungod kay naasya karon no sa iyang pagpahulay at healing stage tungod sa iyang bag-ong gioperahan nga mata no. Salamat daan sa iyong mga pag-ampo. Salamat pod sa iyang mga kauban sa iyang pamilya no, labi na gyud sa iyang mga anak nga kanunay natong kauban ug katabang sa parokya. Ang iyang usa ka anak si John Michael Turmis na karon seminaryo kay seminarista. Ang iyang mga laing iyang mga igsuon, iyang anak ni Nanay Luisa
naapod sa parokya, no? Si Baby Jean Tormes nga kauban nato sa social action, na busy lang in taon tungod sa nag-eskwela pod, no? Og si Ma'am Teresa Tormes, no? Atong kauban nga moitig slideshow sa ato ang kining mga songs niya sa ato ang mga misa. Sanglit nakita nato ni nga need. Itong milabay nga fiesta, wala in tayo nag-operate sa ato ang kining laptop for the church. Maong wala ta ka show sa ato ang mga kanta. So naana sila, salamat kaayo. Ilang mga igsuon, si Michael Turmes, Michael Sanoy, liminister pod, no? Salamat kaayo ninyo, no, sa inyong pagtabang kanunin nato dinhi sa parokya bisan sa mga kabilinggan sa lawas. Salamat kaayo. Salamat sa pundok sa Legion of Mary ni Ma'am Evelyn Ikaw, no, sa ilang makanunayong paningkamot para sa parokya. Sila ni ang katabang nato dinhi sa pagpangita sa mga bunyaganan, kumpirmahanan o kasluno, no. Labi na gid sa mga baryo, no. We have plans, no, for confirmations niaging tuig dinhi man nato ga kumpirma ta dinhi si bishop dinhi sa sentro atong paningkamot nga makapangumpirma si bishop sa mga kapilya, no. Dili gyud sa tanan kapilya, sanglit alisod man ang uban nga mga dalan, ngita tawag kaning sayon-sayon lang, no, nga maabot ni Archbishop aron di pud siya kaayo maglisod aron nga kadtong mga tuas sa kapilya nga kumpirmahanan makadawat gyud sa maong sakramento. Salamat kaayo Ma'am Rovelyn Ikaw sa Legion of Mary ug sa iyang mga kauban sa Sacred Heart of Jesus. Amo atong kauban sa tahas sa pag-ampo, labi na gyud kada first Friday of the month. Og sila pod, Sacred Heart of Jesus, og kauban sa pundok sa mga nagdebosyon sa 2,000 Hail Marys ang atong kaabag sa tibuok gabi nga bihilya kada usa ka bulan, no. Kada Friday sa kada bulan nga maghimo ta ana, no. Human sa misa dunay human sa Holy Hour, misa dayon mag-vigil, no, aron mag-ampo sa 2,000 Hail Marys nya pagkaugma misa dayon. Salamat kaayo kang Mr. Domingo Gayula, no, nga kaubag-kaabag nato sa maong debosyon. Salamat sa pundok, no, sa Santo Niño, no, pinangaluhan ni Ma'am Elisa Obihas sa pundok ni Senior sa pundok, no, ni San Vicente de Paul, no, pinanguluhan ni Ayan Sin Cuniege, no. Salamat kaayo sa pundok sa Medalya Milagrosa, no? Pinanguluhan ni Tidanggang Rasonable, sa pundok sa mga lektor, sa pundok sa mga altar servers pinanguluhan ni Marlon Pactol, sa mga kabatanunan pinanguluhan ni Jeneline Luquias. Amoy kaabag po nato sa mga katisismo sa mga kabataan, labi na gyud sa mga baryo niya. Panahon sa katisismo, salamat kayo sa mga sponsors, no, sa pundok sa Catholic Conception Youth Ministry nga moy kaabag nato sa feeding program aron makapakaon puta samtang mukat-on sila niya makakaon pa gyud ang mga kabataan nato sa ato ang mga kapilya. Salamat kaayo. Salamat pud sa pundok sa Family and Life Apostolate, sa mga lay ministers ug mga katekista. Salamat kayo sa inyong mga paningkamot ug suporta. Salamat pod sa makanunayong tabang kanato dinhi sa parokya ni Mayor Jesse Viniang ato ang kaabag sa ato ang sani kining naa nangulo nato sa atong inahan sa lungsod, no, sa Concepcion. Ug sa imong kauban ni Vice Mayor Ronel Montipon ug sa mga SB members. Salamat pod sa mga kapitan, no, nga kanunay natong mga kaabag diha sa ato ang mga bisita sa ilang mga kapilya. Kini mga kasagaran po sa mga kapitan nato, pipila nila mga lay minister, uban po nila mga dili lay minister pero dibuto, no, sa musimba gyud, no, kung naa magmisa ta. Salamat kay ninyo mga kap, no, sa inyong makanunayong suporta. Gawas niya atong mga kapitan nga dili pareha natong tinuuhan pero mutabang gyapon, no, para sa ato ang pagmaningkamot kay bisan og dili sila pareha natong tinuuhan, magpahibalo lang ko nga moadto ko, ma-accommodate man gyud gihapon ta nila, no. Salamat kaayo ninyo. Salamat sa mga kauban nako sa Panaw, no, diha sa mga misa, kang Adonis Baluyos Aranas, kang Marco Gayola, kang Christian Adikoy, kang Jeric Langgam akong igsuon, umanghod.
Salamat kaayo kang Christine Alamilio no pod no nga mo kuyog nato to ang kauban sa parokya. Salamat sa mga lay ministers nga uban nato kanung kung dunay mga higayon nga wala sila mga trabaho. Salamat kaayo ninyo sa inyong makanunayon nga support. Salamat usab sa mga nagsunod ug nagtan-aw nining programa labi na sila nga karon naa sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay ug mga buhatan ug opisina kaniyong tanan. Maayong adlaw ug maayong buntag. Salamat sa mga nagtan-aw nato ug nagsunod nga suki na gid kay natong tigpaminaw nining programa. Kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Bayan ug Nanay Rafael Estosi, kang Nanay Helen Ovo and family, kang Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, masilahang mga anak, nalimot na mo sa mga ngalan nilang mga anak, no? Kang Paula, kang Japoy, kang Aldriana, salamat kayo. Kang Rodel ug Emma Alamilio, kang Tatay Diyos ko, Nanay Joy Idol, kang Nanay Sario Takan, Nanay Lourdes, kang Nanay Gloria sa Takan, Los Santos, Luis Caruso, Cabrera family diha sa Kabatuan. Salamat kang Pari Ramil Uringot and family, kang Pari Dudong Tumataw and family. Salamat kay ninyo no sa inyong kanunay nga padayag no sa inyong tabang pagpaminaw nining atong pamalandong sa kanunay. Salamat po di ay no kang Maymay ug Dexter Munding no. Atong didto ko sa Piyesta sa Kabatuan, gipadalhan ko nila og usa ka bukpaa sa ilahang inihaw nga baboy hinalad nito kang Senyor Santo Niño. Salamat kaayo no. Wala ko mag-expect sa mao nga gasa nga inyong gipaambit namo. Salamat kaayo. Salamat usab sa pamilya ni Kapitan Reniel Asok, Ma'am Emma Filipino, kang Ma'am Maris Huxon Gamboa, kang Nanay Dora Liagas, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan, Ma'am Marceline Primasio, kang board member Emil Lahay-Lahay, sa Lahay-Lahay family, kang Ma'am Josie ug Ma'am Juday Lahay-Lahay, salamat kaayo. Sa pamilya Lagat, Auman, Hermoso, kang Ma'am Nida Munoz, kang Primitivo Elena Lausa and family, kang Ma'am Emma Tuba, kang Kuya Richard Bation and family, salamat kaayo. Sa pamilya Laranjo, Junson, Macabio Amparado, salamat kaayo. Kang Nanay Rosie Maghanoy, kang Alfaro Cañete and family, kang Sir Imo Nilson Limpahan and family, salamat kaayo. Sa mga nagtanaw na to diha sa Facebook, sa YouTube, karong adlaw, ni atong pamalandong kaninyong tanan maayong adlaw, maayong buntag. Kang Kuya Sani Gati Marites Waminal, kang Nanay Grace Ann Pang-an and family, kang Jose Igay Jr. and family, kang Tito Nick ug Mamiling Fasitaka and family, salamat kaayo. Kang Tatay Boy ug Nanay Kunsing, salamat. Kang Kuya Luloy Lumakad and family, kang Mami Lizel Bungabong and family, kang Kuya Antonio Agati Allen Gove and family, kang Ati Cheche Yap and family, kang Sir Ryan Agati Anging Oliveros and family, salamat. Kang Ma'am Gabriela Akailar, Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Marifeg Julien Ladion, kang Nanay Waning, kang Delma ug Adela Bacod, kang Don Miguel Nunez, sa iyang kapikas, si Ma'am Nerissa, good morning ninyo. Sa mga nagsunod nato nining atong pamalandong sa mga parokya sakop sa Archdiocese sa Uzamis ug sa mga maabot nga parokya ug dapit nining atong pamalandong kaniyong tanan daghan ug daghan kaayo nga salamat. Mga igsuon nini na lang kukutob ayog kalimot ang pulong sa Dios ang ngayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Ulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya, timpo sa ting bunga, muhatag usab siya kanunay maayong bunga. Igsuon, ugma na usab upan sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.